Hello everyone, my name is Mikael Benito. Welcome back sa another video. Now, this is our laboratory 4 named Packages and Built-in Classes and Interfaces. So, during laboratory guys, mag-explain ko kung saan pagbuhatanin, no? Now, ang purpose aning video is that to create an e-commerce system for your laboratory to demonstrate where and how classes are imported from various packages. For the submission though, of course, mo ning nagbuhat og video right now. Now, ingon diri as sa instruction is that the structure of the package of an e-commerce are the following. Nado ta main package diri which is the com.ecommerce. So sa atong main package is that natay classes nga e-commerce controller nga which is makabutang atong main method nya napud tay another package na pod. Kani nga package is that magbuhat og another package no gikan diri sa com.ecommerce package. Ibig sabihin kani panag-iya ni kani nga package pero package gyapon ni siya. Kani nga package nga so ibig sabihin na siya 1 2 3 4. So ibig sabihin na siya upat ka package kani siya. So kani ang parent package so katong upat kay mo ang mga anak niya. So kani mga upat nga mga anak niya napod ni siya mga anak which is mga classes niya. Tinag-upat ni sila guys kaning product.java, product services, product controller, product daw java nya and so on and so forth sa pareho po diri ang services. So depends on the purpose of that one. So basically I'm trying to say that kani sila or natay main package and then in that main package we are going to create another package which are the products, orders, user and payments. So all of that sub packages have also a different classes. So these are the four ones no. So now we are going to start, of course. But just like what I have said earlier, natay main package or kaning murag parent package no. Ang parent package nato is that com.ecommerce and then this com.ecommerce natay parent or natay class which is the e-commerce controller. And then nag-create ta diri gikan no. If some of you don't know how to create a package from a package, i-right click ra na inyo kung naka NetBeans mo then package na pod. And then you're going to create a class if it is necessary. So kani natay order nga package, payments, products, user. As you can see here natay com.ecommerce no because these packages came from this one. Ibig sabihin panag-iya sila ane no. Now the first step is that kani nga main controller guys diri nato or ang our e-commerce application kay magsugad. So dali kay i-call nato sila no, need nato sila i-call mga relevant controllers sa each mga e-commerce system para kumbaga ma-access nato ang or makuha nato. Wait lang guys, pakita pa nato no. Ang gusto nato naatay expected output. So kani ang gusto nato kuhaon. So unsa man pagkuha nato ani gamit kani nga instruction no. So that's why I am going to demonstrate to you all of the necessary things nga kinahanglan niyo maibalan para makabalo mo. Sige na lang. Okay, the username node kinahanglan natin na sila i-output na. First, you can see here, gimport na ako na sila daan, no? Gimport na ako daan. So, kani nga mga line of code is that mo niyang nag-declare nga ang e-commerce controller kay nakabilong syempre sa ato ang e-commerce no. Tapos kanino without these imports manggod mo nang nag-import ta diri without these imports katong mga mga packages nga gibuhat nato kay dili nato sila ma-access. So don't mind the error guys ha. Mawala ra gyapon na later if na nato sa kuan. Na nato sa mga tunga gikuan lang nako ni kay maglag man gud akong kuan gud. Okay? Wait lang ha. Now, step 2 na punta.
Sa step 2 na to guys, ingon man gud dito gud nga magbuhat daw tag. Magbuhat daw tag pero maguna lang ta diri sa user no. Siyempre, sa atong user dara atong package sa user. Sa user daw nato magbuhat tag another class nga user. Pinutol lang nato ni para makadto ta. So kaniya nga to ang class nga user. Karon para makuha nato to, para syempre makuha nato tong output, magkuha sa tanong, mag-code sa ta. Explain ako sa inyo mahuman. So syempre mag-declare sa tag kuan or kuha sa tag username dire. Declare sa ta. Wait lang na mali siya. Tapos buhat tag method. Ay public class naman naman. Ay, sorry. Tapos i-this lang na to para makuha sila. Makabalo. Username. Malitag spelling, no? Username is equals to username. Dahil lang natin ng error, makuha na pa na nato later. Tapos, another method dapat. Buhat tag getters diri guys para makuha nato ang kumbaga katong buhaton nato or ang value kay namang gutay constructor go ibig sabihin magkuha tag value sa main method nato. So nagbuhat tag getters diri para makuha nato to no. Ano makalimutan man gid ako ni. Nya return lang nato. Wait lang ha. So nakabuhat na ta no. Sagdi lang siguro niya ng error para madiretso na to niya. So mali yan. Mali data na, sorry. Kaya ang class na nato. Kuan. No karon nakabuhat na sa dirian. So ang purpose ani guys, mao nang nagrepresent nga atuang user nga class sa atuang system nga gibuhat karon kay or with this username nga gatong gi-declare kay mao niyang attributes nato no. Syempre attributes nato. Di nato attributes. Tapos nagbuhat tag constructor and then nagbuhat tag getters. So kaning getters is that nakabara naman man no, need nato i-retrieve tong value nga buhaton nato later or ibutang nato sa atuang main method. So mo nang nagbuhat ta diri So ibig sabihin we're gonna be needing that nob1 because sa first syempre first nga ingon dito sa output nato kay username nob. So mo ting nag-create diri nato attributes na method for this one and then we created the getters because this is actually a private one. So in order for us to access this one, we're going to create a getters method. Next is that we are going to move on sa tuang controller, no? I mean user services. So diri gyud mo sa user services. So diri sa atong user services, guys, ang purpose ani kay or ang purpose ani so nakita niyo nanay siya sulod no. Ang purpose ani is mao ni nag-contain or na diri ang atuang logic para kumbaga ma-retrieve nato ba or ma-return niya tong username good. No? Ma-return niya tong username. Mo niyang nag-create sa atong user with object with specified name syempre. So mo ra tong purpose niya no.
Karon mo ato ta sa ato ang controller. Wait lang. So kaning controller nato guys, mo nang nag-act as an intermediary between e-commerce controller and user service. Ibig sabihin mo sa bridge good para ma-connect or connection siya sa ato ang user service. So kani nga method, kaning getters ani diri mao ni ang nag-call sa ato ang user service, kaning get user o dara get user service para i-retrieve song kuan. Kumbaga para mabalik ba or makuha nato tong username, no? Mao ning ang purpose ani. Okay? Mo nag-create ani, no? Balikan ako ha. So, next na ta. Next is that mabalik ta sa ato ang main method or main class. So, sa atong main class, in order for us, para tayo ma-return dito sa atong constructor, syempre, or in order for us to access also that classes nga naa sa ato ang another package, syempre, need nato mag-instantiate diri, ano? User controller. Tama ba spelling? Controller, pangalan na nato user controller na. User controller is equals to new user controller. User controller. Ano ba mali? Big letter pala to. Next is that call nato tong get user, no? Para maka-create or ma-retrieve nato a username. Kung baga katong nob mag-create diri og katong kuan ganina katong gibuhat niya sa method na getters. I-access nato to para makuha niya ning ato ang kumbaga buhaton karon or get user. Nob, no? Nob man dito. Nob. Bas semicolon. Next is that print lang nato ni, no? Syempre, i-print nato ang username para ma-confirm nato or ma-successful lang ato ang retrieval. So ang ganito, system.out.println username lang. Username. Plus user.get username. So, sabihin ako, no? Nag-instantiate or natay nag-instantiate diri ano? Nag-create tag user controller nga instance para ma-manage ato ang user actions. Tapos kaning get user nato, gi-call nato ang get user para maka-create or maka-retrieve ta sa username called username nob. Tapos gi-print lang nato ning username para ma-success ang atong kinahanglan nga buhaton. Karon, next step na pod. Product na pod ta, no? Madto ta sa ato ang product. Dira ato ang product. So, kita ninyo nag-declare or nagkuan diri natay attributes nga kuan gyapon string name pero ito. Kailangan ba natong price diri day, no? Private. Double lang. Double price. Okay. After that, we're going to create a method. Public product. Product lang pareha sa atong class name. And then string name tapos double price. Okay. Tapos ikutan natin na name
equals to name, tapos this dot price equals to price. Kabalo naman mo sa purpose ano, no? Tapos mag-create po tag getters dali guys. Siyempre kaya naka-private man no? Hindi na to getters. So mag-create tag method sa getters. Sorry. Tapos return lang nato tong name. Nya mag-create na po tag getters gyapon dali para sa tuwang price, no? Hindi gyapon nato siya i-access mo ng return mo itong price. Sarado na to. Okay? So, kani nga product class guys, mao nang nag-represent sa atong product, no? With attributes nga name and price. Klaro na mo. Same ra gyapon ni ganina, no? So, need nato ni sila i-kuan. Need nato value kani nga mga constructors. Karon matuto sa ato ang product services. Asa na to? Product service. So, as you can see, nanatay code Andrea. Nag-import na tag-java.util array list because natay kumaga i-store Andrea. No, kaning class case kay mo niya naga-hold sa list, no, sa atong product kung sa man tong nga list. So diri mabutang. Tapos mo pud nga naga-allow sa product nga mabutang or ma-retrieve gud gamit ang name by name, which is katong gibuhat nato ganina, no, by name. Okay, so mo na pud sa atong controller. Itang sa atong controller guys, ang controller nato, so mo niya naga-connect syempre just like yapon ganina sa ato ang user, mo niya naga-connect sa product service o mo niya naga-provide sa methods para ma-add and retrieve ang mga products gamit by name, no? By name. Karon madto na pud sa ato ang main class. Sa atong main class guys, syempre need lang gyapon nato to tawagon sila, no? Product controller. Product product controller is equals to new product controller. And so, tapos karon magbuhat og add, no? Kani guys, ang mo niyang mag-add sa laptop with a price of 1,500 pare sa output kanina. No? So, hindi lang guro natuguan. Product controller, nasa na to? Hindi natin yung dot add. Tapos, i-add lang nato tong, or butngan lang nato ni value, no? Kaya need nato name dere, laptop, and then price. Kaya na dito ay kanina, so 1.5 lang nato ni. Naman ta sa ato ang product nga kuan good nga natin attributes, no? So ibig sabihin na po yung mga constructor dito, so we're gonna be needing a value for those constructor para makuan. Tapos kay need sa nato ni retrieve, no, kani nga product gamit ang ato ang or gamit ang name. Product equals to product controller dot get product. Tapos name lang. Or katong name sa name laptop. String lang nato na eh.
Tapos syempre mag-print na pud ta para like successful gyapon, kumbaga final output ba, ma-output gid nato. So dili na ni user product na sa ganun. Product purchase na ni. Copy lang nato ni. Okay? So get username mali ni. Get name lang no. Ay name ra man gud nakukuha. Product din eh. Okay. Next is that so after nato ma-retrieve ang product no, mag-create na butag order nato. So manita sa ato ang order. So kaning order class guys mo niyang mag-hold sa information no about sa mga order. So including ID and product name. Pareha gyapon ni sa kuan guys. Katong kaning name mo laptop gyapon no. Pareha gyapon siya ni gyapon ni kumbaga attributes gyapon no. So getters para ma-access nato siya. Order man tong una no. Order ID so equals to I delete there. With string and product. Okay, mana. Tapos buhat ang method na pad. Siyempre nila datong constructor para makuha nato ang value na. Tapos string. This lang nato na this. Okay, save lang nato. Next is that mag-create a getters no para syempre ma-access nato ni kay naka-private man gyapon ni sila. Pareha gyapon guys. Magkuan ra ni. Nagka mararanig sa mararanig encapsulation no. Naggamit na tag packages. So gi-perform na nato kung sa purpose ani. Mao nang wala na nako kayo gipakuan kay explain kay kumbaga kaning system is that it's like saying that creating sub or creating a lot of packages para mas ma-manage ang atuang kuan ng atuang system or para maka-avoid sa mga name conflicts or mga conflict or mga kalibugan is we're gonna be needing a packages. So, syempre, maka-create of multiple packages and multiple classes for better outcome or for better understanding. Kumbaga, para dili ta maglisod, no? Nagaya na ko ipangingon ba? Mali din eh. Get order di dapat. Tapos, return lang na to ang order, no? Order ID. Order ID. Okay. Copy lang natin eh. Natin ng isa. This is not an int. This is not an int. String na eh. Kaya syempre, need na to ang product. Get product. Tapos, return product. Okay. So, wala na siya nag-error, no? So, na ko, no? Kaninga class, kay mo niyang nag-hold sa information about an order, no? Or including ID and product name. Pareha ka po sa uban, guys. Karon ba to sa ato ang services or service. Makita ninyo na tay daan code diri ano. So kani guys mo nang naga-generate code or a unique ID kung magana na si like predefine ID gamit ang static counter and given product name no.
So mora to. Now we're going to move on sa atuang controller. Dara sa atong controller guys, pareha gapon no. Mao niyang nagaka-call sa atuang order service nga mag-create o mag-retrieve sa mga orders. Karon mato na pud sa atuang main class. Syempre para sa atuang final nga need buhaton. Copy na to ni, pwede na natin lang ni i-copy tapos i-paste na lang diretso. Pero syempre dili man iko ano, order controller man eh. Dili lang nato. Order mali. Oh. Order controller. Sorry. Tapos so ma-add product akong no add controller na eh. Ay. Hmm. Ay. Wala na din no? Sorry. So the rest that dili product order na eh. Tapos kining order controller. Get order. Nako tong product na to. Product dot get name. Ay, create order man din na eh. Sorry. Tapos is wait lang ah. Order controller. Dot grabe kalutang. Tapos for product. Tapos ano pa to? Thank you for so dre no nag-create tag wait lang. So dre no nag-create tag order product or nag-create tag order para sa tuang product nga laptop. Tapos syempre natay output na pa dre nga gi-print or para i-print niya ang order ID tapos ang product name or para ma-confirm ang nga successful ang atuang order. So muna. Next is that we're going to proceed right now sa atong payment. So payment same ra gyapon guys. Mao ra man gyapon.
Magbubuhat lang yapon tag attributes diri Hindi tag attributes na payment method. Payment method. Okay, semicolon. Tapos, private na ba? And, sorry, order ID. Okay na. Tapos, butag method. Public. Sorry. String payment method. Ano ba akong spelling? Gagi ka. Tapos, in order ID. Okay, none method for this one, and then this, that. Ay, sorry. Yan, buhat butag gather sa ano, no? Kasi need na to gather sa ano, return lang na to ang payment method. Okay, next na po is that magbuhat na butag gathers na po para gabon sa tuwang order ID, no? Kasi need gapon nato na i-access. That is why magbuhat tag gathers gapon yan, no? Sorry. Return lang na to ang order ID. So, kaning nga payment class guys mo nang nag-hold sa information about sa mga payment nato, including ang method, payment method, and then order ID. Okay, so mo na po to sa ato ang main na pad method. So, same gyapon no, katong controller gyapon para ma-access, no. Kabalo na mga na. Wait lang sa ato ang kuan. So, need nato diri og need pa din nato sa services. Mato pa rin natin sa services, no, sa itong payment. Wait lang Payment, where are you? Payment service. Okay, sa itong payment service, guys, kani kay mo niyang mag-process sa payment tapos i-print ang confirmation, no? So, makita ninyo diri ano? Okay. Mo niyang mag-process sa payment tapos mo niyang mag-print sa confirmation nato. Next kay sa controller gyapon, same ra gyapon guys. Kani controller kay mo gyapon yang mag-call sa payment service nato para i-process ang payment, no? Kani controller nato. Tapos lastly is that mo gyapon sa atong e-commerce controller. Tapos buhatan gyapon nato ni okay. Payment controller equals to ano din yun? Sorry.
Magpatatag instance, no? So, kung mag-process sa payment nato, no? Gamit ang provided nga order ID tapos ang payment method. Sorry. Dot process. Ay, sorry. Yun dito kay hindi lang natin nakuha tapos katong um, ito eh. So, no, kanina mag-process sa payment, no? Gamit ang provided nga order ID nato at tapos ang atuang payment method. Tapos after yan, guys, so need nato ni i-print. Siyempre. Okay, human naman ta sa atuang process or human na to sa mga processes nato nga need nato or need nga mga method nato para mabuhat nato to. So, siyempre, dahil sa print run. Okay. Okay, so, murag mag-work na ni, no? Run na nato, guys. Tay, brown out. Wait lang, nag-lag lagi. No? Dara, nanadari ato ang output. So, iya diri sa atong kuan, ingon diri na daw ma-access to dapat or ma-output na nato ang username nobnob. So, as you can see sa tuang sa tuang system nga nabuhat, naka-output sa nobnob, tapos product purchase, ang laptop, order created, dara, for product laptop, tapos na payment process for order, which is nagyapon diri transaction completed, tapos thank you for shopping with us. So, that's all guys. That's how this system works. So, I am going to repeat myself. This system or this video only provides marasiyag mararanig ko guys saying that creating multiple packages para mas ma-manage na to ang atuang system is possible, no? So if you're that kind of person nga dali ra kayo malibog pag dili ma-organize ang iyang mga system or iyang mga code, so this is very applicable for you. This is very suitable. Magamit ra nato nino. So that's how this system works and that's how the packages helps us to manage our code or para ma-organize natin tarong. So thank you so much once again guys. My name is Mikael Benito and this is my activity.